Welcome to Goa 365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Over a decade on and residents of Baradi Valley still awaited the opening of the Valley Sports Complex. Project once promised state-of-the-art facilities for sports enthusiasts. Road safety remains a distant dream as accidents continue to ravage across the state. India's Gukesh etches his name in the chronicles of chess history after becoming the youngest player ever to win the prestigious Candidates Tournament. And now for the news in detail. Traffic woes were once unheard of in Goa, but with the state's infrastructure boom and surging vehicle numbers, congestion has become routine. Paradoxically, work on the much-awaited Porvorim flyover aimed at easing traffic on the Panjim-Mapsa stretch has turned into a gridlock nightmare due to diversions. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with more on this. परवरी गिरी नवीन फ्लायओव्हराचे काम चालू आसा. ह्या खातीर सरकारान रस्त्याक कुशीकची जागा एक्वायर केल्ली आसा. हे काम चालू आशिल्ल्या कारणान हांगा खणपूय चालू आसा. तशेंच गिरी हायवेचेर मदींच खणून दवरिल्ल्या कारणान सायडीकची जागा जी आसा थंय डायवर्जन केल्लें आसा आनी जी येरादारी करता तांकां डायवर्जनांतल्यान वयचें पडटा. आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार हांगा इतलो ट्रॅफिक जाता. हे डायवर्जन केल्ल्या कारणान हांगा खूबच ट्रॅफिक आमकां पळोवपाक मेळटा. सकाळच्या टायमार तर हांगा हेच्याकुनूय चड ट्रॅफिक आसता. सध्या आमी पळयतात वयतात थंय एक्सिडेंटल केसीसूय वाडलेल्यो आसा आनी आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार इतलो ट्रॅफिक थंय आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी येरादारी इतली वाडल्या, इतले फास्ट गाडयो चलतात आनी हांगा धुल्लोय लोकांक खावचो पडटा. खंय तरी आयज हांगा नदर दवरपाची गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365. Goan roads continue to witness a spate of accidents, with no day passing without someone sustaining injuries. In a shocking incident, a 400-year-old cross was severely damaged after a car allegedly driven by an inebriated individual rammed into it at Socorro. Adding to the woes, a separate incident saw a car lose control and collide with a tourist taxi and a bike on the Shiolim-Badem stretch of road. Fortunately, no injuries were reported. However, vehicles involved in the accident were severely damaged. As the popular holiday destination grapples with an influx of vehicles and reckless driving, these accidents serve as a grim reminder of the urgent need for authorities to prioritize road safety and implement measures to prevent such incidents from occurring. As the state strives to maintain its reputation as a premier tourist destination, ensuring the safety of both locals and visitors on its roads should be a top priority. Stringent enforcement of traffic rules, awareness campaigns, and improved infrastructure are crucial steps to curb the rising number of accidents and prevent further loss of life. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab, and Bhaktipai Balgi for Goa 365. For over a decade, the residents of Baradi Valley had eagerly awaited the opening of the Valley Sports Complex, a project sanctioned in 2012. The once promising initiative intended to provide state-of-the-art facilities for sports enthusiasts now stands as a testament to unfulfilled promises. Here's our reporter Ramesh Naik Raut
with more on this. आज आमी आसात ते बाराडी वेळी आसात आणि ह्या आज आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा वो स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो जेन्ना बेंजामीन सिल्वा जेन्ना MLA जाल्लो त्या टायमार प्रपोज केल्लो बेंजामीन सिल्वान आनी तेजें कामूय स्टार्ट जाल्लें जवळ जवळ 2012 साकून ते आज 2024 जालें इतली वर्सां हें जें काम हेजें आसा हें बंद आसा आनी हो जो कॉम्प्लेक्स आसा हो व्हायट एलिफंट चाले कडेन आसा हांगा हेचे पयलीं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे हो हांगा येवन गेलो तेणी इन्स्पेक्शन केलें सगळे लोकां आपयले आनी आपूण नॅशनल गेमी पयलीं हो चालू करता म्हणून सांगलें तितून भितर आतांचो जो MLA आसा क्रूज सिल्वा होय आसलो आनी सगळे लोक आनी MLA सुद्दां हॅप्पी जालो त्याच बरोबर जिल्हा मेंबर आसा तोय हॅप्पी जालो की आमकां इतली वर्सांनी हो जो ग्रावंड आसा हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबो जाता म्हणून आनी लोकांक मेळटा म्हणून पूण हांगा खंय तरी उमती कळशार उदक आज लोक म्हणटा आमकां सद्याक ह्या हेका वॉकिंग करपाक मेळना वॉकिंग तरी करपाक दिवचें आसलें आनी भुरग्यांक खेळपाक पूण तेंय मेळना आज तेणी म्हागले कडेन आसा की जर सरकाराक दिवपाक हे जर स्टार्ट करपाक नाका जाल्यार आमकां दिवचो आमी थंय काजराचे आनी पार्टी हॉल जे आसा हें करून सरकाराक पयशे दिता म्हणून. Despite its apparent completion, the complex remains closed to the public, leaving locals frustrated and questioning the reasons behind the prolonged delay. The situation has also sparked discontent among those who had pinned their hopes on its timely inauguration. हेजी कामू जाल ना असोच आसा कितें दिसता तुका भुरगे करता न्हू कितें आहा तो हेजे पयलीं ते इन्स्पेक्शन करपा येयल्ले कळ्ळें तुका आनी इन्स्पेक्शनाक तेमी जायत्या लोकांक इन्वायट करून खंयल्या आपयन हाडले हिंगा आनी तो ग्रावंड ओपन करता म्हणून ते म्हाका एक आश्वासन दिल्लें ते दिलो ते उतर तेमी आजून पाळलें ना नॅशनला टायमाचेर मोबायल नॅशनल गेम चालू जाता तेज्या पयलीं कोण दिता म्हणलेलें लास्टाक नॅशनल गेमूय जावन काबार जाल्यो अजून पासून असो दवरला आनी आमकां हो आमचे ग्रावंड आसा हे दोळ बांदून हिंगा कसलो फायदो ना इतलो वर्स तो बांदून बंद दवरला होदे भायर आतां आमी खाली एक काम करपाचें हो ग्रावंडाचें एकूच काम करपाचें म्हाका आमच्या हातान दिवपाचो आमी एक ओपन एअर हॉल करून हेजे कितें पयशे जाय त्या कारणान तांकां दिवपाचें आनी कितें करपाचें उपाय कांय ना कित्याक लोक सगलो आमगे गांवचो जावं सगलो लोक तो कुंकड वॉक मारपाक जाय ग्रावंडाचेर नाजाल्यार आम सकाळीं तो मॉर्निंग हो वॉकूय मारूंक मेळना हेजे पळ कोण सिक्युरिटी पळ कोण पळ दवलो आहा तो सकाळीं मॉर्निंग आपणा जाय ते शेता आनी आपणा जाय ते सोयता हेच कांय फायदो ना नाजाल्यार बाबा सकाळी डे एंड नायट हांवें ताका तेगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेका सेक्रेटरी फोन मारलो हांवें सांगलो ताका एक चाय मुको दी म्हूण हांव सकाळीं उगत करता आनी वॉक मारता आनी चाय मारता म्हूण तुगे तो वॉचमॅन दवरलो तो येता 8-9 येता आनी 4 म्हळ्यार 4:30 3:30 तो वयता तो कितल्यांक वयता तोय तुका खबर आसना वतांक आनी लोक वॉक मारपाक रस्त्यार मारताय भिताय रस्त्यार मारपाक कितले जाण सांगताय तुजे बाब खूब उगत करून दाखय मरे हो स्टेडियम म्हणून म्हाका सांगताय हे खाली कांय ना हे खाली त्या दिसा पळय उलयलो ती उतरां ती तशी भायर सुडले आनी हे गव्हर्मेंटा कडेन जावपाक वयना आतां हाली आमी एक प्लॅन केला हाली ओपन एअर हॉल कांतराचें कोताय आनी हेजे पळ कितें पळय येता इनकम पळयता ते दिताय तांकां सगळ्या पयशांनी पूण दिताय आनी कितें उपाय आहा कांय उपाय ना जाल्यार हेचो वतलो हो ग्रावंड आनी हो उबो करून पावपा न्हय. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We shall slip into a short break. Stay with us. And now for the weather. Sunny skies dominated on Monday, setting the tone for the week. Following a rainy weekend, the likelihood of hot and humid weather is potentially unwelcome, but unfortunately unavoidable. The high temperatures are expected to be in the mid-30s for the next 5 days, and when coupled with increased humidity, it could be potentially dangerous. Here's the extended forecast for Tuesday. Tuesday comes with the promise of sunny weather and mostly clear skies. The high temperature is forecast as 34 degrees for this day, but a fresh breeze blowing into the area is expected to offer some respite. Still, the increased humidity will mean the overall feel is going to be hot and muggy. Citizens are urged to spend this time indoors to avoid the potential health risks of high temperatures. At night, we are expecting to see a low of about 25 degrees. Mostly clear skies expected on Tuesday. Maximum and minimum temperatures for Tuesday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius.
IMD warns of light haze and fog in the morning. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.